Mga igsoon mayong gabi, suni ni nga kagabi, ani ana usab ako'y i-share kaninyo, ang kining naisulat sa unang Pedro. Naisulat diri sa unang Pedro 3:14 paingon sa 17. Gayon dito mga kaigsuonan, mga higalan, blessed are those who suffer for righteousness. Bulahan ang nagaantos alang sa pagkamatarong. Sa verse 14 mo niya itong mabasa. But and if ye suffer for righteousness, seek happy are ye. Pwede po sabot mga kaigsunan, are they which are persecuted for righteousness' sake, for there is the kingdom of heaven. Bulahan ang kadtong nag-persecute, kadtong ginalutos alang sa pagkamatarong, kay sila nagapangita og nasayod nga adunay gingharian sa langit. Nasayod sila nga adunay gingharian sa langit. So mao na nga ilang gituman, ilang gipili ang pagbuhat sa matarong aron sa ingon ni ana maadto sila sa gingharian sa langit. So kung magisgot kita og kining mga gipanglutos, suffer for the righteousness, nag-antos, gilutos, nag-antos alang sa pagkamatarong, sumakayon pud ta nga kinsa man ang nagpaantos nato, di ba ang ato ra man kaaway nga mao ang yawa. So kung dunay tawo nga gamiton sa yawa, tawo na kana nga gamiton sa yawa, sa ato pa iya na siya sa yawa nga mo paantos nato. Usahay ang mga Kristohanon moagi og kalisdanan, tungod sa ilang pagtuo ug pagbuhat sa matarong. Okay. Jesus taught that those who suffer for righteousness are blessed. Nagtudlo si Jesus Christ atud pa sa maong nga bisan kinsa ang katong magaantos alang sa kining pagkamatarong, sila bulahan. Ang pag-antos alang sa Ginoo dili kapilian, kundili usa ka panalangin ug usa ka kining timailan nga kita nagabarog sa kamatuoran. So usa na sa ilahang makita nato nga kining nagabarog kita sa kamatuoran, mao na nga makuan gid na sila kining murihok gina sila aron sa pagpildi kanato, aron mausab ang atoang kining huna-huna ug mo balik sa kalibutanon nga paagi. Apan dili kana mahimo mga kaigsuonan, kay once naa na ka sa Ginoo, wala na may makapahimulag sa iyang gugma gikan kanato bisan pag sikinsa pa, magpabilin ang iyang gugma kanato hangtod kana sa hangtod. So dili kita mudugak ni ana nga pagtuo. Atong mahinumduman sa John 15 miingon si Jesus Christ nga ako ang matuod nga punuan sa paras. Ang mga sanga nga mobulag sa punuan kini mamatay. Nasukod naa na kita diha ni Jesus Christ unya mahimulag ta, mamatay gid ta, spiritual death or physical death. Fear not,
fear neither be troubled. No? Sa verse 14 nga po niyo, no? Be not afraid of their terror, neither be troubled. No? Dili kita ang mahadlok sa bisan unsa pa man nga maabot ka nato nga mga kadaotan. No, dili kita angay mahadlok kay naata sa Ginoo. Sa Isaiah 41 bersikulo 10, gaingon didto nga fear thou not, for I am with thee. No? Dili kita nga mahadlok tungod kay anaa siya. Kanato. The word may threaten or oppose believers, but God commands us not to fear. No, kay treated gini pag-treat bita nato nga kuan. Dili maayo nga pag-tratar, pag-treat kanato, no? Or kini oppose kana bitang gi kuan gid ka. Kanang gibikil gid ka, gipangitaan gid ka og pagi nga masuko ka. No, ingon ana ang muna nga dili nato angay na nga ikuan. Dili nato na angay kahadlukan. Kay naa man gid maabot man gid kanato na matag karon og unya, no? Believers, but God commands us not to fear. Dili kita angay mahadlok, no? Sa mga pagsulay o sa mga tao kay ang Ginoo ana uban kanato. Ang presensya sa Dios maoy atong kusog ug kalinaw. So bisan pa man sa mga pagsulay nga maabot kanato, dautan nga maabot kanato, dili nato kanai baliwala. Ato ni padang idangop nga to sa Ginoo. Idangop na to sa Ginoo. Siya na bahala. Okay, padayon ta. Sanctify the Lord's God in your hearts. No? I-sanctify na to ang Ginoo dahil sa atong kasing-kasing. Verse 15, but sanctify the Lord's God in your heart. No? Sa Proverbs 3:5, atong mabasa dito nga, trust in the Lord with all thine heart. No? Saligi ang Ginoo sa tibuok nimo nga kasing-kasing. To sanctify the Lord means to honor. Grabe kang imuha bitaw siyang gitagaan o ganun pasidungo. Sanctify the Lord means honor. Honor Christ as Lord in our heart. No? Pasabot niini nga ang Ginoo mao'y sentro sa atong kinabuhi o mga desisyon. Kung si Kristo mao ang atong Ginoo, masaligan kita bisan sa karisdanan. Ano mo namin, no? To sanctify the Lord means to honor. Ato yung pasidunggan siya sa atong tagsa-tagsa kasing-kasing. Always be ready to give an answer. Be ready always to give an answer to every man that asketh you reason of the hope that is in you. No? Kinahanglan kanunay kang andam nga mutubag sa matag usa ka tawo nga mangutana kanimo sa rason sa paglaom nga anaa kanimo. Be ready always to give an answer to every man that asketh you a reason of the hope that is in you, nga naa kanimo. Nung may rason nga naa ang paglaom nga diha kanimo, naa kay paglaom. So ready ka nga motubag niya na. Sa Timoteo, ikaduhang Timoteo 4:2, preach the words, be instant and season and out season. No? Iwali ang may balita, may kahigayunan ka o wala.
So bisan pag wala pa kakailis, yan dunay opportunity nga walihan mo di ka. Kinahanglan preach the word season and not season. Okay. Every believers should be prepared to explain his faith and hope in Christ. No, kinahanglan ang matag usa ka mga magtotoo preparado nga mo explain sa iyang pagtuo o sa iyang paglaom diha ni Kristo. No? Ang Kristohanan kinahanglan andang sa paghatag og tubag mahitungod sa iyang pagtuo og paglaom sa kaluwasan. Atong pagmatuod mahimong makadala sa uban ngadto kang Kristo. Ikalima, speak with meekness and fear. No, kanabang masulti ka nga kanang malumo o mahadlokon. No? With meekness and fear. No? Okay, ato nang tagaan karon og ano. Sa Colossians 4:6, nagaingon si Apostol Paul didto. Let your speech be always with grace. Ang imong tinultian kinahanglan kining uban sa grasya. Adunay grasya. Okay. We should deepen our faith with humility and respect, no? Not with pride or anger. Ang pagpamatuod kinahanglan puno sa grasya, kaaghop, pagtahod ang maayong ug maayong pamatasan. Kasagaran mas kusgan pa kay sa kusog nga kanang mga mag-argumento bitaw ka, magkakita bitaw ka og mas kusgan pa ang atong pagtuo. Okay. Maintain a good conscience. Kining kinahanglan ba nga imong i-maintainar ang maayo nga kining kaisipan. Maintain a good conscience. Verse 16, having a good conscience. So kinahanglan atong i-maintain ang mga maayo nga kaisipan. Sumala sa buhat 24 versikulo 16. Herein do I exercise myself to have always a conscience void of offense towards God and towards men. No. Buti pasabot. A clean conscience comes from living honestly before God and people. No. Ang buti pasabot ang limpyo nga konsensya naghatag og kalig-on. Naghatag og kalig-on sa atong pagpamatuod. Kini bitang doon na bitaw ito gikuan ni Jesus Christ nga kining naapil bitaw sa nga imong pamatud-an parehas na sa utiking bitaw seremony nga moingon ka nga ako nang pamatud-an sa ngalan ni kuan mo ni mo na yun no. So mao ni siya dili na kinahanglan imo pang pamatud-an kundi ang imong ipagpamatuod kanang pagkalimpyo nimo og kaisipan, kanang pagkalimpyo og maayo nimo nga panghunahuna naghatag og kalig-on sa atong pagpamatuod. Okay. Bisan pa og nga kasagaran kita sa uban, pasakitan kita sa uban, ang atong maayong kinabuhi magpakita sa kamatuoran. So ato man ginang pamatuod
nga si Kristo mao ang atong paglaom, nga si Kristo mao ang kini atong dalan paingon sa kinabuhing walay katapusan. Better to suffer for doing good than for doing evil. No? Mas maayo kuno nga mag-antos ka para pagbuhat sa maayo kaysa magbuhat ka og dautan. For it is better if the will of God be so that ye suffer for well doing than for evil doing. No? So mo na mga kaigsunan ko nga atod pa ni Apostol Pablo sa Romans 12:21, be not overcome evil, but overcome evil with good. No? Sige, ingon niya. Be not overcome evil. Ayaw kining pagkuan sa mga dautan. No? Ayaw pagpapildi sa dautan. Do not overcome evil. Ayaw pagpapildi sa dautan. But overcome evil with good. Kundili, pildiha ang dautan pinaagi sa maayo. Hindi ito ipagkasulat ni Apostol Pablo. Overcome of evil. No? Be not overcome of evil, but overcome evil with good. Ayaw pagpapildi sa dautan. Hinuon, pildiha ang dautan pinaagi sa maayo. No? Hindi ito ipagkasulti ni Apostol Paul. Sumala pa, buti pasabot sa mga teksto, sometimes God allows believers to suffer while doing good. No? Mitugot ang Diyos sa mga magtotoo nga mag-antos samtang nagbuhat kini og maayo. Mas maayo ang pag-antos tungod sa pagbuhat og maayo kaysa mag-antos tungod sa sala o daotang mga binuhatan. Ang atong katuyuan mao ang pagpadayon sa pagkamaayo o pagkamatinud-anon ngadto sa Ginoo bisan pa sa pagsulay. Namang mga pagsulay di naman ginamawala nato mga higala, mga igsuon, no? Unang Pedro 14:3, 14 pa sa 17 mo ni ato ang gikuan karon, no? Ato ang gi-discuss karon. Nagatudlo ka nato that believers should not fear nga ang matag magtotoo kinahanglan dili mahadlok suffering for righteousness niyan ang pag-antos alang sa pagkamatarong. Should honor Christ in their hearts, kinahanglan atong pasidunggan si Kristo diri sa atong kasing-kasing. Be ready to share their faith with meekness, kini bitang kalumo. Maintain agud kun science, kining i-maintain ang imong pagka maayo nga kaisipan. Good science, and continue doing good. No, unang Pedro. Sumuna no nga ato ang ginahatagan o kining pag-discuss karon kining mao nga libro sa unang Pedro 3:14 ngayon sa 17. Tungod kay nakita nato nga kini maayo isip kining reminder, no, alang kanatong tanan nga magtotoo diha sa Ginoo. Maayong gabi o God bless kanatong tanan.